बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैर मदनी, सन ऑफ हकीम मनीर अहमद रहमानी, आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फल के बारे में है जिसे खरबूजा कहते हैं, और इसका इस्तेमाल, फ़ायदे, नुकसान और मिजाज के ऊपर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और असराफ ना करो। ये असराफ क्या है? आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी है। अगर मैं असराफ का मायने ही बयान करूं तो ये अकेली वीडियो मेरे ख्याल से काम नहीं देगी, इसके लिए कई वीडियो बनानी पड़ेंगी। लेकिन मेरा जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक की तरफ आने के लिए आयत पढ़ी है मैंने, तो आप इस आयत का तर्जमा और तफसीर मुख्तसर सुन के तो आप अपने टॉपिक को सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और असराफ ना करो। असराफ ये है कि आपने कोई चीज़ पेट भर के खा ली है, कोई चीज़ आपने पेट भर के पी ली है, उसके जायके को आप टेस्ट करने के लिए, उसके जायके को इंजॉय करने के लिए आप वो चीज़ मुसलसल खाई जा रहे हैं, उसके मिजाज के बारे में आपको पता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये खरबूजे का भी मिजाज होता है, तरबूज का भी मिजाज होता है, मिजाज तो बंदे का होता है ना, तो इनका क्या मिजाज है? कुछ लोग इसके कायल नहीं हैं। लेकिन आप एक हदीस का हवाला सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खजूर खाई और ऊपर से आपने तरबूज का इस्तेमाल किया। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खजूर खाने के बाद तरबूज का इस्तेमाल क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की सर्दी से तब्दील करते हैं। यानी कि हदीस से भी साबित हो गया कि हर चीज़ का एक मिजाज होता है। इसलिए प्यारे भाइयों, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसका मिजाज मालूम कर लेना बेहतर होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या करीबी किसी तबीब से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं पता चलता तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस सब्ज़ी, उस फल, उस ग़िज़ा के बारे में वीडियो बनाऊं और आप तक मालूमात पहुंचाऊं। खरबूजे के मिजाज के ऊपर पहले बात करते हैं। खरबूजा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके जायके अल्लाह ताला ने दो रखे हैं। एक इंतहाई मीठा होता है और एक फीका बकबकासा होता है। लेकिन जो इंतहाई मीठा होता है ना, यही खरबूजे का असली हकीकी मिजाज होता है। खरबूजा इंसान के गुदद को, ग्लैंड को, जिगर को तहरीक देता है, दिमाग को तस्कीन देता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती सुकून की, अगर वो खरबूजे का इस्तेमाल करें तो उनको नींद अच्छी आ सकती है। खरबूजा गुदद को, ग्लैंड को, जिगर को ताकत देता है, मुकव्वी जिगर है, हाजमे को तेज़ करता है, ग़िज़ा को जल्द हज़म करता है, मदरे बोल यानी पेशाब आवर है। तो जिन लोगों को पेशाब रुक रुक के आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, जल के आता है, अगर वो खरबूजे का इस्तेमाल करें तो उनके मिसाने से पेशाब रुका हुआ है वो तेज़ी से खारिज हो जाता है, कब्ज़ कुशा है। खरबूजे का इस्तेमाल अगर पीले यरकान वाला बंदा करता है तो उसको इस बीमारी से निजात मिल सकती है, उसके लिए बहुत मुफीद है। ये आंतों की सोजिश, मैदे की सोजिश, जिगर की सोजिश, गुर्दों की सोजिश के लिए मुफीद है। पित्ते की पथरी, गुर्दों की पथरी, मसाने की पथरी, रेज़श के लिए मुफीद है। खून को पतला करता है और ये कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के लिए मुफीद है। जिन लोगों को
ہر وقت بے چینی سی رہتی ہے، وہ اگر خربوزے کا استعمال کریں تو وہ سکون میں جا سکتے ہیں۔ اور خربوزہ جو ہے وہ دل کی دھڑکن کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کی دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، ہر وقت ان کا سانس جو ہے وہ پھولا رہتا ہے، ان کے لیے خربوزہ بہت مفید ہے۔ اور پھیکے خربوزے کے مزاج کے بارے میں بات کر دوں، یہ پھیکا خربوزہ جو ہے یہ جگر کو، گلینڈ کو، گدد کو تحریک کم دیتا ہے اور دماغ کو تحریک زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ خربوزہ اتنا مفید نہیں ہے جتنا میٹھا خربوزہ مفید ہے۔ تو آپ میٹھے خربوزے کا استعمال کریں۔ جب بھی آپ فروٹ لینے جائیں تو خربوزہ لینے جائیں، آپ اس خربوزے والے سے کہیں کہ مجھے میٹھا خربوزہ چاہیے، کھا کر استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کے مزاج کے بارے میں پتہ ہو سکے۔ خربوزہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہیضے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، تربوز، پھٹ یا خربوزے وغیرہ کا استعمال کر کے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی پھل ہے اس کا اگر آپ استعمال خالی پیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد ہمارے ٹیبل پہ فروٹ آ جاتا ہے، تو یہ جو فروٹ ہے اور کھانا ہے اس کے مسالوں میں یہ مکس اپ ہو جاتا ہے اور اس کا وہ اثر نہیں جسم کو پہنچتا، اس کی جو اصل طاقت ہے وہ جسم کو نہیں پہنچتی۔ اس لیے کوئی بھی آپ پھل استعمال کریں تو اگر خالی پیٹ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کے 1 گھنٹہ 1.5 بعد آپ اس کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی پھل کا، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو پیارے بھائی، کسی بھی سبزی، پھل یا دودھ، انڈے، کسی بھی غذا کا مزاج معلوم کرنے کے لیے یا کوئی بھی ٹاپک آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر، وہ حکیم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ کا علاج بالغذا نہیں کرتا، جو آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے صبح کیا کھایا ہے، آپ میرے پاس جب آئے ہو تو آپ نے کیا چیز استعمال کی ہے، کیا کھا کے آئے ہو۔ تو وہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو حکیم پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کھایا ہے، تو وہ چیز پھر وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، ہاں اس نے یہ چیز استعمال کی ہے اور اسی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے، پھر اسے وہ منع کرتا ہے کہ یار یہ آپ نے چیز استعمال نہیں کرنی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں۔ تو اپنے میزبان محمد زین مدنی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔